Şimdi Fransa'dayım. Fransa'da All You Can Eat'e geldim. Gelin size All You Can Eat'i göstereyim. Bundan yiyeceğim. Ondan sonra bundan yiyeceğim. Hepsinden deneyeceğim. Yani çok heyecanlıyım. İnanılmaz şeyler var. Hepsini yiyebiliyorsun anlamda. Meyvesi, sebzesi. Buradan biraz çiğ balık almayı düşünüyorum. Ya da orada grill yapıyorlar. Das müssen wir hani die müssen frisch braten. Bunlardan aldım. Bunları aldım. Hast du den Fisch auch gemacht? Gute Laune. Super. Jetzt wird Nasıl? Willst du feiern? Tak. Bir taraf. Oradan arkasını istedim. Çok da. Guarda che bello. La feca. Sì, però cioè era fatto grande bene. Wir sind wieder fast.
też się zapełnia. A jest dalej. Atmosfera fajna, nie? Też jest fajnie, nie? Też mamy zdjęcia z domu. Tak. Ah ouais, il faut des chambres bien. Maintenant. Piękne. Więc abyś tam nie... A. Trabuły jakby nie wiem. Urlaub ist es für mich nicht. Ich habe keinen Orientierungssinn, aber Entschuldigung. Nie,